हर्फ हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। मत समझो नूर कि हमने भुला दिया, मत समझो कि हमने भुला दिया। देखिए, दो चीज़ें हैं जो मेरा ख़्याल में ये एहतजाज बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करता है। पहली चीज़ तो ये कि जो डीप सीटेड मिसोजिनी है, यानी तहफ़्फ़ुज़ की कमी है ख़वातीन के लिए, एक तो उसकी तरफ बहुत बड़ा इशारा है कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एज़ अ सोसाइटी क्या करना चाहिए, एज़ अ इंडिविजुअल क्या करना चाहिए, और एज़ अ स्टेट हमें क्या करना चाहिए। और जो दूसरी अहम चीज़ है वो मेरा ख़्याल में इशारा जो है वो जस्टिस सिस्टम की तरफ है कि कितनी जल्दी कितना मौसर इंसाफ जो है वो मुहैया किया जा सकेगा। तो मेरे ख़्याल में मेरा यहाँ आने का मकसद इन दोनों चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना है कि पहले तो हमारी सोसाइटी इतनी सेफ़ होनी चाहिए कि ऐसा किसी की नूर के साथ ना हो, और दूसरा ये कि अब जब कि ये जो है मामला वो अदालत के सामने है तो जस्टिस ऐसी डिलीवर हो कि फिर दोबारा कभी ये वाक़या ना हो सके। Actually, we're from Rotary Club of Islamabad Metropolitan, and we stand with Mukaddam's family and Mukaddam Saab. Mukaddam Saab was our ex-president, and currently I'm the president of Rotary Islamabad Metropolitan. So all over Rotary, Rotary International, Rotary Islamabad, Rotary Pakistan stands with the Mukaddam's family in this, and we want justice for Noor. I think it's very wrong to just hold जो औरतें हैं या ladies हैं and to look at them as they're the culprits, whereas our society needs a little bit of change. थोड़ा सा like mindset हमारा होना चाहिए कि like we see, we respect women. It's in the West, everywhere. It is here, but unfortunately somewhere it's lost. So that's what we need to reform. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि नूर के बाद भी अगर आप मीडिया को देखें, अखबारों को देखें, तो इस तरह के तकरीबन हर रोज़ केसेस कहीं ना कहीं पे हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जब तक इंसाफ दहलीज तक नहीं पहुंचेगा ये काम होते रहेंगे। और जी, बच्चियां अगवा हो रही हैं, बच्चियां रेप हो रही हैं, बच्चियां कत्ल हो रही हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, और कोई जो है सुनवाई जो है ना फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ रही। तो जब तक इसको मिसाली तौर पे सज़ा न दी जाए ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। और अपने हमारे जो मुकद्दम साहब हैं उन्होंने एक बात की थी, मैं ज़रा थोड़ा सा उसमें एडअप कर दूं कि शी वाज राइटिंग अल्लाह's नेम्स, ये आपने सुनी होगी बात। वो फॉर्चुनेटली मैं और मैडम गए थे। मुकद्दम साहब के बाद मैं प्रेसिडेंट बना था, तो मेरे बाद फिर ये आई हैं, तो उन्होंने उसकी वो किताब दिखाई जिसमें उसने अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं। तो वो मुख्तलिफ़ कलर्स में थे, लेकिन जहाँ ज़ाहिर का नाम आया जो कि अल्लाह का नाम है वो लाल रंग से लिखा हुआ था। ज़रा अंदाज़ा लगाए ना कि वो सुर्ख रंग से लिखा हुआ था कि ये अब खुदा की हिकमत है, इंसान इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि पता नहीं उसने इस रंग में ही जाना था। और इसके ऊपर हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी साहब। वो शरिया कोर्ट के फ़िक़ही मशीर हैं बड़े अरसे से, और सुप्रीम कोर्ट के वो लायर भी हैं। उन्होंने ये फतवा तो नहीं कह सकते, मैं इसको फतवा नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने एक कैलकुलेटेड इसका रिज़ल्ट दिया था कि नूर जो है वो शहीदा है। जो कुछ उसके साथ हुआ है, इस तरह के तमाम केसेस में जो अमवात होती हैं वो शहीद या शहीदा कहलाती हैं। तो अल्लाह करे कि उसको यही दर्जा मिले उसका, हम सब क्लब की तरफ से। जी, अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस भी किया गया कि बादशाही मस्जिद के जो इमाम हैं उन्होंने भी सॉलिडारिटी का इजहार किया है इस सिलसिले में। तो इस सिलसिले में भी कुछ बताइए कि मजहबी जो ताकतें हैं हमारे मुल्क में वो भी कुछ जो है ना वो तो जनाब अभी तक कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप देख लें, उठा के देख लें, आप मीडिया देख लें, अखबारें पढ़ लें, इस पैगाम की हद तक तो ठीक है। प्रैक्टिकली देयर इज़ नथिंग। या तो आएँ, आगे बढ़ें, आके पेश हों, अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। देखें जस्टिस की, अब मैं अगर यहाँ बात शुरू करूँ तो मुझे आधा घंटा और चाहिए बात करने के लिए। जो मिसालें मैं आपको दूँ कि इंसाफ होता कैसे है, तो इसलिए इंसाफ तो है कि फौरी तौर पे अभी बाहर की रियासतों में आप देख लें, अरब रियासतों में देख लें, इधर केस होता है, उधर मुजरम पकड़ा जाता है, साथ ही उसको सजा दें। उसके लिए एहतजाज ना करना पड़े। एग्जैक्टली, इतनी मुशक्कत, ये सारे लोग बेचारे घरों से निकल के आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप चोरी करते हैं तो उसके हाथ काट दिए जाएं। अगर सिर्फ इस बंदे को हैंग कर दिया जाए तो आपकी नस्लें संवर जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आज के इस एहतजाज के हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन हर चीज़ मतलब 1-2 मिनट में नहीं बोल सकती हूँ।
غصہ ہے, ہماری سوسائٹی پہ غصہ ہے. یہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ کا جو کور مسئلہ ہے نا, وہ اپنی غلطی عورت کے اوپر تھوپنے کا مسئلہ ہے. ابھی جو اس نے کیا ہے بہت ہمت سے کیا, بہت اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کیا, اپنے آپ کو صحیح سمجھ کے کرتے ہیں. اگر غلط یہ لڑکیوں کو مطلب گالیاں دینا, راستے میں لڑکیوں کو ہاتھ لگانا, وہ کہتے لڑکی کا قصور ہے, وہ اس طرح چل رہی ہے اس لیے ہو رہا ہے. اگر اپنا مطلب قیامت کے ٹائم ابلیس بھی پیچھے ہٹ جائے گا کہ یہ میں نے نہیں کرایا, تو پراؤڈ بھی فیل کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ میں نے غلط کیا تو کہ لڑکی کی وجہ سے کیا. اگر اپنا مطلب اپنا بلیمنگ جو ہے نا, وومن بلیمنگ, وکٹم بلیمنگ, مین جو اس کا کور ایشو ہے وہ وکٹم بلیمنگ ہے. وہ وومن کو بلیم کرنا ہے, جو بھی غلط کرتے وومن کو بلیم کرتے ہیں, اس کی غلطی تھی. اگر یہ ختم کر دیا تو یہ کرنا ہی بند کر لیں گے, نہ ہراس کریں گے. جب ہراس کرتے کانفیڈنٹ کیوں ہراس کرتے ہیں, یہ کہ ہراس کرتے کہ یہ اس طرح نکلی ہے, اس طرح لگ رہی ہے, ہم مجبور ہو گئے. کوئی مطلب کوئی ظلم یہاں نہیں رہے گا اس کنٹری میں اگر یہ مائنڈ سیٹ ہٹ گیا. ٹھیک بات. Everyone should be accountable for their own action, their own religion. سے ہے کہ انصاف کے لیے کیا کوئی بھی سڑکوں پہ آئے گا تبھی انصاف ہوگا. کیا آپ اگلے آنے والے وقتوں میں کچھ بہتری دیکھ رہے ہیں, اور اس کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ انصاف کی توقع ہے آپ کو؟ جی مجھے بالکل انصاف کی توقع ہے. میں بہت فیتھ رکھتا ہوں ہماری جوڈیشری پہ, ہمارے لا میکرز پہ, کہ عدل اور انصاف ملے گا نور کو, اور جلد سے جلد انصاف ملے گا نور کو, یہ مجھے پورا بھروسہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم تو ایسا مستقبل چاہتے ہیں پاکستان کے لیے جہاں پر کسی عورت پر تشدد نہ ہو, جس کی وجہ سے ہمیں اس طرح آ کر اجتماع اور پروٹیسٹ نہ کرنا پڑے کہ ایک عورت ایک ہیش ٹیگ تک ریڈیوس نہ ہو. اور یہ بہت ضروری ہے کہ مطلب ہم تو یہی ہماری امید ہے, ہماری دعا ہے اللہ میاں سے کہ یہ جلد سے جلد ہم ایک ایسا مستقبل دیکھیں جہاں پر ہر عورت محفوظ ہو, اور ہر عورت کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہو اور ایک سینس آف جسٹس ہو. اور جو بھی مرد ہے جس کے دماغ میں یہ پرورسٹی ہے, جس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے ٹو ایکٹ ود دا وائلنس دیٹ ظاہر جعفر ایکٹڈ ود, وہ 1000 دفعہ سوچے. اتنا ہمارے قانون کا احترام ہو کہ وہ 1000 دفعہ سوچے کوئی بھی اس طرح کی چیز پلان کرنے سے بھی پہلے. سر ہمارے ڈراماز, ہماری موویز میں آج کل بہت زور دیا جا رہا ہے اس بات پہ کہ یہ جو اسپیکٹ ہے اس میں کچھ کمی آئے. تو کیا آپ اس میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پازیٹیو رسپانس آپ کو نظر آتا ہے سوسائٹی میں؟ جی تو بات یہ ہے کہ ہماری فریٹرنیٹی, ہماری ایکٹر فریٹرنیٹی کا ایک یونین ہے جو کہ ہے ایکٹرز کلیکٹیو ٹرسٹ, اور ہم ابھی کچھ بلز وہاں پر بھی پرپوز کر رہے ہیں ان دا ویک آف جو نور کے ساتھ ہوا, کہ ہم جتنے بھی اگریشنز, مائکرو اگریشنز ہیں عورتوں کے خلاف جو ہم ٹیلی ویژن پہ جانے دیتے ہیں, ایسے جملے, ایسے الفاظ جو کہ ہم بول دیتے ہیں اور ہمیں ریئلائز ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم اس جینڈر سے بلانگ نہیں کرتے نا. کیونکہ ایک عورت جب وہ دیکھتی ہے اس پر کیا بیتتی ہے, اور جو ہم جب بول رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں ہم اس چیز کو بالکل ریئلائز نہیں کرتے. سو ہم پالیسیز ڈرافٹ کر رہے ہیں ایکچولی ود دی ایکٹرز کلیکٹیو ٹرسٹ کے, اور جو ہم یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسیشن جو کہ پورے پاکستان کی فلم اور ٹیلی ویژن فریٹرنیٹی کے پروڈیوسرز ہیں, ان کو آگے پریزنٹ کریں گے کہ ہم یہ بالکل روک سکیں, اور ہمارا جو معاشرہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے وہ معاشرہ ریفلیکٹ ہو ہماری ٹیلی ویژن اسکرینس پر. My beautiful Noor, if I knew the last time I was looking at you was my last time, I would have never let you out of my sight. If I knew the last time we spoke was our last time, I would have never stopped talking. If I knew the last time we laughed was our last time, I would have never stopped laughing. From the moment you were born, I was completely in love with you. You were the perfect friend, the perfect sister. You were my better half, my better version, my soulmate. And now I will have to live incomplete without you for the rest of my life. We had so many plans, so many dreams, so many places to travel together. And now I will have to go alone everywhere. Life has lost all meaning without you. We miss you every second, Noor. You didn't deserve this. No one deserves this. There is no Noor left in this world without you. You were one of the kindest souls I have ever known. To the world, you were my baby sister, but to me, you were my world. I am honored to be your sister. We always knew you were special, but today the world has seen it too.
You always took a stand for others, and today the entire Pakistan is standing with you. We will continue to fight till you get justice. The world is with you. Thank you for giving women in Pakistan and around the world a voice against violence. Your sacrifice will not go in vain. We promise that. We love you and we miss you. Keep laughing from the heavens till we meet again. Inshallah. Be not just an exceptional student, exceptionally talented, but what struck me most about her was her inherent sense of kindness, her goodness. She was pure of heart and beautiful inside out. اور یہ بات صرف میں نہیں بلکہ آج سٹیج پہ جو کوئی بھی آئے گا, بلکہ anyone who knew Noor, however briefly, everyone will attest that Noor was the brightest and the best of us. یہ سب کہنے کا مقصد, ladies and gentlemen, is not to engage in a politics of pity rather than a politics of justice with you all. But I guess ہم almost ہر دن ایک نیا ہیش ٹیگ دیکھتے ہیں, ہم almost ہر دن ناانصافی دیکھتے ہیں عورت ذات کے ساتھ. And so it's so easy to become desensitized. So I think as a nation, we need a reminder. We all need to be reminded that Noor was a living, breathing human being with hopes, with aspirations, with dreams that were all brutally snuffed out. And so, ladies and gentlemen, we must refuse to let Noor become just another number or yet another statistic in the ever-growing cases of intolerance and injustice towards women in our society. آج جہاں ہم کھڑے ہیں, آج سے قبل 1 سال پہلے نور مقدم بھی یہاں کھڑی تھیں. موٹر وے کے حادثے کے بعد یہیں پریس کلب کے سامنے ایک احتجاج ہوا تھا جس میں نور مقدم شامل تھیں, اور انہوں نے حق اور انصاف کے لیے اپنی آواز اٹھائی تھی. اور آج 1 سال بعد ہم یہاں کھڑے نور مقدم کے لیے حق اور انصاف مانگ رہے ہیں. اس سب چیز سے ایک چیز واضح ہوتی ہے, that we are not doing enough to protect the women and the marginalized communities of our society and our country. We need to do better. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. It's a wake-up call for us all, for civic society members, for our politicians, parliamentarians, for the government, for the judiciary, for our law enforcement agencies. Unfortunately, ladies and gentlemen, حقیقت یہ ہے کہ harassers, abusers, rapists and murderers will continue to flourish in our society up until the rich, the powerful and the privileged escape prosecution from the law. This is what must end, and inshallah this is what we will achieve. آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں, میری آپ سب سے اپیل ہے کہ do not let the outrage fade. جو ہم نے civic society pressure اور جو social media pressure create کیا ہے, do not let that die out. We must end this culture of apathy, this culture of silence, and speak up and speak out for everyone, not just Noor, because that is what Noor would have wanted. Start or continue asking questions. Look to see کہ جو existing laws اور bills ہیں for the protection and the rights of women, وہ کیا implement بھی ہو رہے ہیں. Because just a bill or just a law is not enough. The implementation is as important, if not more. میری یہاں کے مرد حضرات سے اپیل ہے, to all the men including myself, that we must do, we must be, and we must act better. We must create a better society for our women. It starts with us. We need to really look inward and critically examine how we are contributing to a culture of misogyny and change that. It starts with us. میری جوڈیشری سے اپیل ہے کہ اس کیس کو جلد سے جلد اختتام تک پہنچایا جائے, and that we all may stand as a nation on the right side of history. میری finally
میری فائنلی ہمارے پولیٹیشنز اور خصوصی طور پہ ہماری میڈیا سے اپیل ہے کہ پلیز اس کیس کو کنسسٹنٹ کوریج ملنی چاہیے. All of us together have to play a part for نور, تاکہ جو نور کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی کسی ماں, کسی بیٹی, کسی بہن, کسی بھی عورت کے ساتھ آئندہ نہ ہو. شکریہ. Dear Qasem, Shaukat, Sarah, Muhammad Ali, I'm reading this to be able to control my emotions. Noor was born while we were together in Jordan. You remind me the other day that when I saw her first, noticing her delicate, long fingers, I said, she will be an artist. And indeed, she became a fine one. Her kindness, described by each and every one she touched, has shown what she was, and her soft personality through her love to animals and for those less fortunate. Her sincerity and innocence led to believe the others were the same. I know what is the pain to lose a child. To bury a child is not a natural cycle of life, but to do so in these circumstances after being held captive and tortured is inconceivable, unpardonable, and unacceptable. Not only for the family, but for all of us here that care and believe in the truth and standing for Noor today. We all hope, expect, and demand that her brutal death will lead to punishment meant not only for the perpetrator, but for each one of those involved in abating this horrendous crime. Obscurantism, maneuvering, influence, and money throwing by parents to hide a crime should be condemned by the community. Being a son of someone does not entitle to get away with murder. Not to forget that the person who got killed is someone's daughter. People must stop to be judgmental, finding reason for character assassination, blaming the victim for their own death. At least in our case, in Noor, we were somehow lucky because of witness or a good human being that called the police. We were able to bury our kids. Otherwise, bodies will have been disposed and we will never have found the truth and forever wonder where and what's happened to them. A crime is a crime and cannot be covered up, protected, or justified. Noor's death cannot become a number joining the list of unpunished crimes. This is the capital of Pakistan, for God's sake. We are horrified. The youth, daughters, sisters, the society is scared and traumatized. Where shall we run to ask for protection? In all this grief, we can only get solace, consolation if justice is done. Justice delayed is justice denied. This is a very sad moment, but an opportunity for the society to wake up for the evils around and to remain united in the right path against them. Is human being like Noor with a wonderful personality is what we need among us, and her life was cruelly cut short. We are missing you, Noor, but your light will be always shining over us, and here we are all standing for you. Rest in peace, my darling. समझ में नहीं आता कि वालिदैन, बहन, भाई, दोस्त जिस बहादुरी और जिस हिम्मत का मुजाहिरा कर रहे हैं और 2 माह से करते चले आ रहे हैं, हमने भी हिम्मत नहीं हारनी. हम यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि आपको बता दें, दिखला दें और बहुत खूब
तरीके से बावर करवा दें कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं और खड़े रहेंगे आपके साथ, no matter how long it takes, no matter how long it takes. आखिरकार फतह हक और सच की होगी, अदलो इंसाफ की होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और हमें इस बात का पूरा पुख्ता यकीन है कि अदलो इंसाफ का बोलबाला होगा, कानून की हुक्मरानी होगी, दिस इज़ नॉट अ बनाना रिपब्लिक, होगी और ज़रूर होगी, इंशाल्लाह ज़रूर होगी। और हम सब यहाँ पर मौजूद हैं हाथ उठाने के लिए और कहने के लिए कि हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं, हम निगरानी कर रहे हैं। मेरे साथ हाथ उठाइए प्लीज़। हम सब निगरानी कर रहे हैं, हमें कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं, शुक्रिया, हमें किसी से कोई मुतालबा करने की ज़रूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी रियासत के किसी इंस्टीट्यूशन के किसी ओहदेदार का नाम लूं या ओहदा पुकारूं, क्योंकि मुझे अभी तक 68 बरस की उम्र में अभी तक रियासत पर यकीन है, रियासत के इदारों पर यकीन है। रियासत होगी माँ की जैसी। किसी ज़माने में हम ये नारा लगाया करते थे जब हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए तहरीक लड़ रहे थे, रियासत होगी माँ की जैसी। तो आज नूर मुकद्दम को उस माँ की ज़रूरत है। आइए हम सब वादा करें अपने आप से और आप सब से, सबके सामने पब्लिकली, we will continue to stand with the family of Noor in steadfastness, in strength, in courage, in fortitude, and above all, in hope, in faith, in trust, and in confidence that justice will be served and Noor will have justice. मैं आखिर में आप सबकी इजाज़त के साथ, ज़्यादा वक्त मुझे मालूम है किसी के पास नहीं है, लेकिन फैज़ अहमद फैज़ साहब से बेहतर कौन कह सकता था, तो फैज़ की आवाज़ में एक नज़्म के कुछ छोटे से चंद इक़्तिबासात एक्सर्प्ट्स आपके सामने पेश कर रही हूँ। आइए हाथ उठाएं हम भी, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुज़ारें कि निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज़ में शीरीनी फ़रदा भर दे, वो जिन्हें ताबे गिरां बारी अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शब व रोज़ को हल्का कर दे, जिनकी आँखों को रुख़े सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शमा मुनव्वर कर दे, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नज़रों पे कोई राह उजागर कर दे। इश्क का सिर्रे नेहा जान तपां है जिससे, आज इकरार करें और तपिश मिट जाए। हर्फ़े हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, हर्फ़े हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिट जाए। मत समझो नूर कि हमने भुला दिया, मत समझो कि हमने भुला दिया। हज़रात, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए यहाँ, अपना कीमती वक्त निकाल करके और नूर के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने कुछ मीडिया के साथ इंटरव्यू में ये यकीन दिलाया कि वो इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एडिशनल
जस्टिस जो इसके कचहरी के हैं, उनसे मोदबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस केस को जल्द अज जल्द निपटाएं और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे। जो कातिल है एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे और उनके साथ जो एक्म्प्लिसेस हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए। और मैं तर्जुमानी करता हूँ, यहाँ माँ बेटियाँ जो बैठी हैं कि वो सब चाहते हैं कि इसको डेथ पनिशमेंट मिले, इस कातिल को। मैं उनकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। Ladies and gentlemen, this is not only a test case for Pakistan, it is being followed by everyone in Pakistan as well as abroad. दुनिया भर से हमें मैसेजेस आ रहे हैं, विजिट्स हो रहे हैं। कोरिया में मैं एम्बेसडर था, वहाँ हो रहे हैं। कजाकिस्तान में हो रहे हैं जहाँ मैं एम्बेसडर था। डबलिन में आई स्पेंट 3 years देयर, इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, हर जगह जो है। तो ये एक इंटरनेशनल केस हो गया है, ये एक टेस्ट केस हो गया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें जस्टिस की फतह हो। ये मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम बेटियां महफूज रहें, उनको ये दिन ना देखना पड़े। और ये मेरे मिशन का, ज़िंदगी का मिशन है कि नूर के लिए जस्टिस हो और पाकिस्तान की औरतें अपने घरों में, अपने दफ्तरों में, सड़कों पर महफूज फील करें। उनको इस तरह की अजियत ना देखनी पड़े, ना उनके माँ बाप को देखना पड़े। लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, मेरी फैमिली का साथ देना पड़ेगा। और सिविल सोसाइटी, आप जितने यहाँ हैं, ये शो कर रहा है कि आप जो हैं, आप इंसाफ चाहते हैं। आप सारे मेरे यहाँ कोलीग्स हैं, फॉरेन ऑफिस के, नेवी के दोस्त हैं, यहाँ सिविल सोसाइटी के दोस्त हैं, सब क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग आए हुए हैं। मीडिया, इतना मीडिया आया हुआ है और मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह वो फॉलो कर रहे हैं और इस तरह जो रिपोर्टिंग दे रहे हैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू द मीडिया। रोटरी क्लब के हमारे नुमाइंदे हैं और दूसरे NGOs वगैरह हैं। मैं एक आपका सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि विल हैव टू मेक ए सस्टेन्ड एफर्ट बाय द सिविल सोसाइटी एंड बाय द प्रेस एंड मीडिया। तो फिर जो है, और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आपकी दुआ से इंसाफ मिलेगा, क्योंकि नूर जो है वो इंसानों से सिर्फ नहीं, वो तो जानवर से भी मोहब्बत करती थी। शी वॉज अ वेरी सॉफ्ट चाइल्ड, डेलिकेट चाइल्ड, एंड शी यूज्ड टू लव इवन द एनिमल्स। जस्ट टू कोट वन इंस्टेंस, एक बार मेरे बेटे मोहम्मद अली के साथ, बहुत सारों को मैंने बताया भी है, वो वहाँ दुकान में गया मोहम्मद अली और गाड़ी से उतर कोई चीज़ लेनी थी, तो नूर गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने देखा एक कुत्ता जो है गर्मी में बहुत परेशान है, तो वो बाहर निकल करके पानी लेकर आई और उस कुत्ते को पिलाना शुरू कर दिया। मोहम्मद अली ने कहा कि ये तो पालतू कुत्ता नहीं है, ये तो वो काट लेगा। बोले कि नहीं, आई डोंट माइंड, ही इज़ फीलिंग वेरी थर्स्टी। तो ये उसकी क्वालिटीज थी। बहुत सारे लोग अब कीचड़ उछालते हैं और बात करते हैं, मैं समझता हूँ ज़रूरी यहाँ बताने। शी वॉज डूइंग कैलीग्राफी, अल्लाह और रसूल के नाम लिखती थी। आपको मैं दिखाऊंगा किसी वक्त। डायरी थी उसकी जिसमें 99 नाम अल्लाह सुब्हान तआला के उसने लिखे थे अलग अलग। इसमें ये हर एक को, मुझे तौफीक नहीं हुई इस तरह काम करने के लिए, लेकिन उसको तौफीक हुई। ये शहीद है इंशाअल्लाह। आप सब दुआएं करें और इंशाअल्लाह इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मारूफ तज्ज़िया निगार जनाब शहज़ाद मुनीर साहब मौजूद हैं। आज नूर मुकद्दम केस के सिलसिले में एक बड़ा एहतजाज देखा गया, तो उसमें शहज़ाद मुनीर साहब भी शामिल थे। तो इनसे भी जानते हैं कि ये किस नज़र से देखते हैं।
دیکھیں قاضی صاحب، بات یہ ہے کہ قتل کے بارے میں بڑی سادہ سی جو ہے نا بات وہ یہی ہے کہ معاشرے میں اختلافات تو کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اختلاف فیصلہ ہو سکتا ہے، کچھ معاملات پہ الجھ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جہاں معاشرے میں وائلنس ہوگی وہاں معاملہ بگڑے گا. اور مہذب معاشرے میں یہی ہے کہ اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، اخلاقی راستہ استعمال کرتے ہیں، آپ پنچایتی راستہ استعمال کرتے ہیں، آپ ثالثی راستہ استعمال کرتے ہیں. اب یہ نور مقدم کا جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے اخباری خبروں سے، میڈیا کی رپورٹ سے، وہ یہی کہ اس کا جس پرتشدد انداز میں اسے قتل کیا گیا ہے، اسے انسانیت، تہذیب، تمدن اور ایک مہذب معاشرے کی روح سے اسے کسی طرح بھی جو ہے نا وہ اچھا نہیں کہا جائے گا. اب اس کی وجوہات کیا تھی وہ جاننا عدالت کا کام ہے. تو اب اگر اس کو قتل کر کے ہی عدالت کے پاس جانا ہے کہ نقصان کس نے کیا، قصور کس کا تھا، تو یہ معاملہ میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس معصوم عورت کو قتل کرنے سے پہلے بھی سوچا جا سکتا تھا. اگر والدین کو انوالو کر لیا جاتا، ان سے پوچھ لیا جاتا تو ایسا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا ایکٹ ہے وہ قابل مذمت ہے، اور وہ کسی طرح بھی جو ہے قاتل جو ہے وہ کسی ہمدردی کا وہ مستحق نہیں ہے. اور اب کہ اگر آپ اس طرح کے واقعات ملزمان یا مجرمان کو چھوڑنا شروع کر دیں گے تو معاملہ انتشار اور افراتفری کا ہی شکار ہوگا. تو اس لیے یہی ہے کہ امید کی جانی چاہیے کہ اب معاملہ عدالت میں آ گیا ہے، عدالت اس کا فیصلہ جس طرح ان کے سامنے گواہیاں، جس طرح مقدمہ پیش ہوگا، جس طرح وکالت ہوگی، جس طرح تفصیلات ان کے سامنے آئیں گی وہ فیصلہ کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جلد انصاف کے لیے جو ہے وہ آپٹیمسٹک ہیں؟ یہ دیکھیں، آپٹیمسٹک والی بات جو ہے نا وہ میں نہیں کہتا. آپٹیمسٹک تو بنیاد مجھے دے گا اپنے تاریخ کے جو ہے نا وہ واقعات کے اوپر کہ کس طرح ایسا بالکل تاریخ جو ہے نا ہماری عدلیہ کی وہ معاملات کو بلا جس کو کہتے ہیں پروکراسٹینیشن، یعنی اس کو بلا جواز التوا میں ڈالنے کی تاریخ تو رکھتی ہے. ورنہ جو ہے نا میرے خیال میں معاملات کو انصاف دینے کے لیے اگر آدمی کا عہد ہو اور وہ یہ چاہے اور جج صاحب جو ہے نا یہ کہیں کہ میں نے اس معاملے کو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو وکیلوں کے حاضر نہ ہونے سے یا پولیس کے ساتھ یہ تھوپنا کہ انکوائری صحیح طرح سے نہیں ہوئی، چالان صحیح نہیں سبمٹ کیا گیا، میں اس چیز کو نہیں مانتا. دیکھیں جی، دو پارٹیز ہیں. ایک پارٹی چاہتی ہے کہ جسٹس جلدی ہو اور دوسری اسے ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی. دونوں سائڈز کے اپنے وکیل ہوں گے، اپنے ان کے موقف ہوں گے. عدالت کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری پارٹی جو ڈیلے کرنا چاہ رہی ہے وہ اگر کوئی ایسے نقطے لے آتی ہے بیچ میں، تو آپ پورے کیس کو سنے بغیر ان پہ آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ ظاہر ہے کیس ابھی عدالت میں چل رہا ہے. ہم اس طرح سے اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. جب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہی کر سکیں گے. بالکل، ہم ان پوائنٹس پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ جنرل ایک اصول ہے کہ دیکھیں دونوں سائڈ جب وکیل ہائر کرتی ہیں تو ان کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، اور وکیل کا کام یہ ہوتا ہے، اور یہ دنیا میں پوری دنیا میں وکالت کا یہ طریقہ کار ہے. لیکن جتنا یہ کیس انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اور لوگوں نے اسپیشلی اسلام آباد کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں، اس میں جو ملکی حکومت ہے یعنی عمران خان صاحب، ان کی اس پہ بیان آ چکا ہے، باقی وزراء کے آ چکے ہیں، سول سوسائٹی کی انوالومنٹ ہے، این جی اوز کی ہے، میڈیا اس کو ڈے ون سے ٹیک اپ کر رہا ہے. حالانکہ میرے خیال سے جتنی فیملی ہے وہ رسوخ والی فیملی ہے، تو اگر یہ کسی دوسری جگہ پہ ایسا واقعہ ہوا تو شاید دب چکا ہوتا یا اس کو کوئی اور رنگ دے دیا گیا ہوتا، لیکن ایسا نہیں. اور ابھی جتنے بھی اس کے پہلو ہیں ان سب پہ ہوگا.
خواہش بھی ہے سب کی اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اس پہ جلد از جلد انصاف ہو، اور اس پہ نہ صرف اس پہ بلکہ اس طرح کے جو باقی بھی ہوئے ہیں واقعات ان پہ ہو، کیونکہ یہ ایک ملک کی ریاست اور خاص طور سے اس کے دارالخلافہ جو ہے اس میں قانون کی بالادستی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور بلکہ میں تو اسے ایک کالا سیاہ دھبا کہوں گا۔ جتنا جلد ہو سکے ریاست، عدلیہ اور جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ مل کے اس دھبے کو صاف کریں اور یہاں کے شہریوں کو یہ تحفظ کا احساس دیں کہ اسلام آباد میں یہ لوگ محفوظ ہیں، چاہے وہ ہمارے شہری ہیں، چاہے وہ یہاں پہ آ کے باہر کے ممالک سفیروں کی شکل میں کسی بھی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں یا دوسرے شہروں والے سے بھی جا رہے ہیں، ان کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ قانون میں یہاں پہ ہے اور سب یہاں پہ محفوظ ہیں۔ ناظرین، مرزا ضیاء الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معروف میڈیا کی پرسنالٹی ہیں۔ تو آج نور مقدم احتجاجی پروگرام میں یہ موجود تھے، بڑا پرومیننٹ چہرہ تھا ان کا وہاں پہ۔ تو مرزا صاحب بتائیے کچھ آج کا احوال کیا ہوا، کیسے سلسلہ؟ سر، آج کا احوال یہ ہے کہ یہاں پہ نور مقدم جو ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، مرڈر ہوا ہے، اس کی فیملی آئی ہوئی تھی بالخصوص، اور اس کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ ہیں، اور کچھ این جی اوز تھی اور کچھ سول سوسائٹی تھی۔ اور میں جہاں تک ذاتی طور پہ میرا خیال ہے، میں تو نہ صرف نور مقدم بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے سب کو انصاف ملنا چاہیے میرٹ پہ۔ ان کا جو انٹرنل کوئی ایشو تھا ان کی زندگی میں، کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا، کوئی رشتہ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کسی بندے کو کسی کی جان لینا یہ یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو وہ ہمیں ہمارا جو اسلام ہے، ہمارا جو آئین ہے، وہ اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ تو اس پہ یقیناً ان کے جو پیرنٹس ہیں، فیملی ہے، سب بلکہ پورے پاکستان کی آواز ہے کہ انصاف ہونا چاہیے۔ نور مقدم کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں اور بہت سارے کیسز ہیں، اس طرح پاکستان کے ہر جو لوگ جن کے اس طرح کے مرڈر خاص کر جو ہیں، اس کے اوپر انصاف ملنا چاہیے یقیناً۔ ایک چیز جو ہے جو میں یہاں پہ عام آدمی کی طرف سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جب یہ حکومت پی ٹی آئی کی ابھی الیکشن سے پہلے ان کا انصاف دینے کا ایک بڑا ایجنڈا تھا، ان کا ویژن تھا، ان کا جو منشور میں شامل تھا انصاف دیں گے، بلکہ ان کی پارٹی کا نام بھی انصاف ہے، تحریک انصاف ہے۔ عام آدمی یہاں پہ کنفیوز ہے کہ جو حکومت سول حکومت بنتی ہے، اقتدار میں آتی ہے، انصاف دینے کا وعدہ دعویٰ وہ حکومت کر رہی ہوتی ہے، لیکن جب وہی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو ان کے اختیار میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ وہ کسی ایسے بندے کو انصاف دے سکیں یا دلوا سکیں، جبکہ یہ کام ہمارا آئینی اور عدالتی ہوتا ہے۔ یہ تو ایک ادارہ اس کے لیے جو مختص ہے ان کا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے ادارہ عدلیہ کا جو تعلق ہے، اس میں ہمیں جو ہے کہیں بہت سارے پر امید بھی ہیں نظر آتے ہیں، ہم کہیں خدشات بھی ہیں، کہیں سوالات بھی ہیں۔ تو میری ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے اپنی عدلیہ سے، اعلیٰ عدالتوں سے، سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے اور چھوٹی عدالتوں سے گزارش یہ ہے کہ خدا را وہ ایک پیغام ہے کہ آپ نے عدل اور انصاف کر دیا تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ کا جو عدل اور انصاف ہے نا، وہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو آج آپ عدل اور انصاف کی بنیاد رکھیں، جہاں تک حکومتی تعلق ہے وہ بھی کردار ادا کریں اور انصاف ملنا چاہیے۔